أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى سيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وبروهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وخصوصا شيخنا ومربينا العالم العلامة أبي محمد أمين بدلي، ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصغر بداع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من في السخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح لنا الخير كل ملاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآل ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاء
الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواهده برهانه الموصوف في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبصرتهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل أشرف خلقه وجل عبده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك
يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرب بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يزيغ الضلال وهو من فوق علم ما قدرت رفة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه واشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في الظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا
فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واتمعها واتك التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال أشرف الأصل بيده وحبه ما عطر الأقوان من أشر ذكراهم نسين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي صلوا عليك صلوات الله عليك النبي صلوا عليك صلوات الله عليك وينال البركات كل من صلى عليك وينال البركات كل من صلى عليك النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر ونزل سلم عليه ودنا له القمر ونزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن
للنبي قرة عين الحسن ثم الحسين للنبي قرة عين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وادع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار وجود إلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقرة كشفت كناع هذا المستور يبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة
أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من أشرب بالكسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وإن لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في عراق خير وشام. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واتنا ما قد سألنا من عطاك يا كالجسام. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. ولقد اتصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق
بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمعت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله
ابن عبد الله ويا قاري كامل محمد ابن عبد الله ويا قاري كامل عليك أمة الحضراء مجاهد في سبيل الله عليك أمة الحضراء مجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وشمل ممتنا الذنب ورفعت وذنوب الله وشمل ممتنا الذنب ورفعت وذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله صلاة الله مولانا على من بالغنى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله شفيع الخلق عند الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراره الأوصام محمدية وكنا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي به مشكورا وفعلي به محمودا ويكتب عملي في العمل المقبولة والتوجه بالتوجه الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعود ظافرة على باب عزته وترحال وتغشاها منه البيوضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين.
أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة العبد الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق وسير رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك في أجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه على حضرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أدمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإنسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وله وظهره وأم ببركاته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع أوطان منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وانصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالاستخلاصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالاستخلاصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالاستخلاصين من جميع البلايا وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba', yang sama-sama kita muliakan yaitu para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada Ustadz Abdul Manan yang datang dari Morakumam, dan yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh para undangan hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan lantaran taufik, hidayah serta inayahnya jualah jadi kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka acara menta'zimkan atau membesarkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi atau Rasul yang paling agung, yang tak lain yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, keluarga sampai hari kiamat, mengikutnya sampai hari kiamat.
tak panjang lebar mukadimah ulun sebutkan saja susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga ceramah agama, yang keempat doa, kelima penutup. Marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca suratul Fatihah yang dipimpin oleh guru kita. Tempat dan waktu dipersilahkan. Biniyatil qabul wa tamami kulli salah wa ila hadratin nabi al-fatihah wa billahi minasyaitanir rajim. Nasta'inu binas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan adanya pembacaan suratul Fatihah tadi, acara kita berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita Zainal Abidin. Tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani
innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardh fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan adanya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, kita semua yang hadir di sini, wabil khusus yang membacanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita masuki acara yang ketiga, yaitu acara inti pada acara malam hari ini, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Mannan yang datang dari Muakumam. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa war rasulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama. Sama-sama kita hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengadakan, memperingati, membesarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kembali kita mengenang sebuah peristiwa yang mana peristiwa ini sangat bersejarah dalam agama kita, peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita curahkan
kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah. Sebelumnya untuk ulun mengucapkan ampun dan maaf seandainya dalam penyampaian nanti ada terdapat kesalah khilafan, perkataan yang kurang pantas dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ulun banyak-banyak mohon ampun dan maaf. Tak lupa juga ulun mengucapkan terima kasih kepada warga di lingkungan ini yang mengundang ulun untuk mengisi satu rangkaian mata acara pada malam hari ini. Para Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peringatan atau peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak i'tibar, banyak pelajaran yang dapat kita ambil, berjuta-juta hikmah yang dapat kita petik dalam peristiwa tersebut. Diceritakan dari awal sampai akhir, sangat banyak ilmu yang kita dapatkan, sangat banyak i'tibar yang kita bisa manfaatkan. Dari mulai awal Rajab sampai sekarang akhir bulan Rajab, sudah banyak penceramah yang kita dengarkan. Mungkin kada 1-2 penceramah yang kita dengarkan, malah puluhan penceramah yang kita dengarkan. Yang pada intinya kesemuanya itu adalah untuk membenahi diri kita. Peringatan demi peringatan yang dimaksudkan adalah untuk mengingat perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendakwahkan Islam, untuk mengingat kembali apa-apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sekedar peringatan, bukan sekedar perayaan, bukan sekedar berkumpul-kumpul bersilaturahim, kemudian kita bersalaman, kemudian kita makanan, bulikan tanpa ada bekas apapun di hati kita. Bukan seperti itu. Tapi lebih daripada itu untuk bekal persiapan kita. Kenapa ulun sebutkan suatu persiapan? Karena hidup tidak satu kali. Jorong hidup satu kali, itu di dunia aja. Nah, ada lagi kehidupan setelah ini. Dan itu pasti diakui tidak diakui, dipercaya tidak dipercaya, kita ini pasti menghadapi yang namanya mati. Adalah di kampung pian misalnya, kita kan ini insya Allah nih, kita nang sababarataan ini banyak mana pendatang nih. Nah, Ustadz ini pendatang, ulun pendatang, yang di sebelah ini jarang orang asli sini. Artinya di kampung-kampung kita masing-masing, mulai zaman dahulu, nah kita beberapa tahun hidupnya, ulun umur sudah lebih daripada 40 tahun. Kada ada lagi mendengar orang nang kada mati. Ada. Misalnya umur mulai zaman Jepang dah, sampai wah ini ada sin matian umur sidin misalnya 250 tahun misalnya sudah kada sin matian lagi. Adakah? Kada ada. Kalau kita tahu sejarah orang yang tidak pernah sakit, jangankan sakit, orang yang tidak pernah bersin, harat dokter sekarang aja adalah nang kada pernah bersin. Kadang-kadang kita datang lawan dokter sama garingnya pada nang kayak gitu juga dokter tuh. Orang tahu di penyakit ini, orang yang tidak pernah sakit, orang yang tidak pernah mati, Fir'aun laknatullah itu pun mati. Padahal kada pernah sakit, kada pernah bersin, sampai itu mengaku dirinya menjadi Tuhan, saking dia memandang dirinya itu lebih sempurna daripada orang lain. Itu pun mati.
Qarun yang mempunyai harta yang sangat banyak, itu pun mati. Kita lihat sejarah penguasa-penguasa dunia yang mempunyai kekuasaan luar biasa, yang mempunyai harta luar biasa banyak, pada akhirnya pun cuman bisa masuk kepada satu titik yang bernama mati. Nah, itulah yang ulun sebutkan. Sekarang kita ini memperingati seperti ini untuk persiapan pembenahan diri kita, perbaikan diri kita, karena ada satu lagi kehidupan, yang mana kehidupan yang ini sangat menentukan. Kehidupan kita sekarang ini akan sangat menentukan di kehidupan kita yang akan datang. Kita menghadapi alam akhirat, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan rahmat dan surganya Allah, atau termasuk kita orang-orang yang celaka yang dengan mendapatkan azab dan siksanya Allah? Kita kada tahu, penentuannya sekarang. Penentuannya itu sekarang. Oleh karena itu, baik kita sama-sama mengingatkan. Allah pun berfirman di dalam Al-Quran untuk supaya kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling kita berwasiat, saling kita mengingatkan apa yang perlu diingatkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita cuma terlena dengan kehidupan duniawi, kadang-kadang kita terlena dengan mengumpulkan banyaknya harta, kadang-kadang kita terbuai dengan kelezatan duniawi, sampai-sampai kita meninggalkan segala apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak sekali kita mengalami pengunduran, yang banyak sekali kita tertinggal, lengah, adalah kewajiban yang kita peringati hari ini tuh. Kewajiban apa? Insya Allah tahu barataan. Misi Rasulullah Isra dan Mi'raj pada intinya ini karena di hujung kita Mi'rajnya aja langsung. Lamun ulun mengisahkan mulai awal sampai akhir kalawasan, langsung aja intinya tuh. Intinya aja kita. Napa misinya? Penerimaan perintah salat. Berarti parak ya Allah kad lawas benarna. Tuh lihat waktunya, parak jam 10 sudah. Nah, lawan ini terakhir setelah malam terakhir nih. Ada sejauh-jauh lagi, kita malam terakhir di hujung-hujung aja. Mun kada palawasnya ke malam terakhir bisa aja juga. Intinya penerimaan perintah kewajiban salat 5 waktu. Penerimaan. Langsung Rasulullah datang kepada Allah, dipanggil oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah, di hadapan Allah, diberikan kewajiban ini untuk Rasulullah dan untuk umatnya Rasulullah. Jadi kada ada sembahyang tunang kada wajib tu kada ada lah. Di mana pian bagana, di mana kapian belajar, bila ada nama madakan sembahyang tu kada wajib, kada usah umpat gena. Ulun menyarankan aja, dan ulun kami memang tugas kami menyarankan masalah dipakai kada dipakai itu nomor 13 saja, terserah pian aja lagi gitu. Kami selesai dah, khalas dah. Kada ada sembahyang tu nang kada wajib, kada ada. Kada kawa berdiri berduduk, kada kawa berduduk berabah, kada kawa berabah betelantang, kada kawa betelantang dengan isyarat kepala, kada kawa dengan isyarat kepala, dengan isyarat mata. Mata masih terpijam juga, boleh salat dengan hati. Hati mun kada kawa jua lawan hati, bawa kalanggar sembahyangakan orangnya andak di muka, mati berarti orangnya udah. Mun kada kawa lawan hati dan apa lagi? Ya Allah, bungkus saja lagi, bungkus lawan kain putih, bawa kalanggar, patak aja mbahnya lagi. Ya Allah Rabbi, kan itulah kewajiban salat. Makanya orang yang menjaga salatnya itu pasti Allah luaskan rezekinya di dalam dunia. Luar biasa. Itu pasti udah. Karena apa? Orang yang takwalah yang kawa menjaga salatnya.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah, setiap kesulitan ada aja jalan keluarnya, setiap kesusahan ada aja jalan keluarnya, dan Allah akan berikan orang itu rezeki dari jalan yang kada dikira-kira. Itu kewajiban salat. Jadi bukan sekedar ibadah kepada Allah nang kewajiban kita, bukan, tapi fadilahnya luar biasa. Fadilahnya sangat besar. Imam Ali Az-Zainal Abidin, beliau bukan hanya sembahyang fardu, beliau dikenal dengan ahli ibadah, yang mana kalau beliau salat sunat malam, salat wajib sudahnya lah, nang 5 rakaat, nang rawatib, nang doha itu sudahnya. Ini malam, nang tengah malam, nang kita malam bilang samalamanan aur mengaruh aja, nang kita samalamanan bilang taliur aja. Ini Imam Ali Zainal Abidin samalamanan beliau mengerjakan salat sunat itu 1000 rakaat. Luar biasa. Kalau kita berapa rakaat sehari samalaman ini berapa rakaat? Nang wajib aja berapa rakaat dulu? 17 27 itu kebanyakan pulang tuh. Nah, 17 tambah sunat muakkadnya 10 20 tuh 17 rakaatnya aja kita kau menjaga selamat sudah, dunia akhirat selamat. Kenapa? Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ara'aita ya Rasulullah idza shallaitul maktubah wa sumtu Ramadan wa halaltul halal wa harramtul haram adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat sampean Rasulullah seandainya ulun ini cuman salat fardu aja, rawatib kada ta sembahyang, duha kada sembahyang, tahajud kada ta sembahyang, cuman sembahyang fardu aja, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, kada ada sembahyang sunat. Wasumtu Ramadan, puasa pun cuman bulan Ramadan saja, Syawal kada puasa, Senin Kamis kada pernah, hari Arafah kada tahu, tarawiyah kada tahu. Wa halaltul halala, tapi pekerjaanku cuma nang halal saja. Wa haramtul harama, nang haram aku kada pernah menggawi. Nang haram kada pernah menggawi. Apik wara orangnya yang halal aja, rezekinya mencari yang halal, gawiannya yang halal, kada ada pernah memperbuat dosa. Ada khulul jannah, apakah kata itu seorang pemuda tadi, aku ini akan masuk surga? Ujar Rasulullah, masuk surga, na'am. Wah, masuk surga. Ya Allah. Kita nemun kawa amal nang banyak masuk surga, makin baik lagi. Amal sedikit tapi masuk surga, alhamdulillah. Masuk surga kita. Nah, masuk. Imam Ali Zainal Abidin ini 1000 rakaat. Kada sedikit kalau 1000 rakaat leh. Pian merasakan nang tarawih, apalagi ini parak bulan puasa nih. Tarawih nang hari pertama nang itu oma ya. Bilang rasa berat benar nang hari pertama tuh dulu. Tapi banyak bang orangnya, masih rame. Nah, hanya hanyar aja. Pekerjaan berat ini piamun yang hanyar tetap ay rame. Nah, rame aja dahulu rame. Tapi berat. 20 rakaat itu paling banyak. Itu kan banyak nang buka kan nang 8 rakaat. Nah, kesana aja jadi 8. Bolehlah, boleh aja pian, silahkan aja. Hendak 8 rakaat kah, hendak 20 rakaat ya, yang penting tarawih. Tapi mun kawa bila 8 rakaat ayatnya dipanjangi. Zaman 8 rakaat kul huwallahu ahad kul ya juga sama juga. Bila 8 rakaat ayatnya panjangi. Kita tarawih nang 20 rakaat aja kadang-kadang sulit, kadang-kadang kita malas, kadang-kadang kada selesai kita sabulanan. Banyak kita yang kada selesai sabulanan, macam-macam alasan, sakit lentuhut, nang tuha sakit pinggang, nang anum kauyuhan, macam-macam kita alasan kalau sudah nak ibadah ini. Padahal tarawih itu nang ada je nang alasan nang aneh. Kada kawaja kalanggar na ta umpat tarawih, ano awak asa uyuh. Ujar orang di rumah
Aku aja kada bisa doanya lawan salawatnya. Siapa madahakan salawat lawan doa itu wajib dalam tarawih. Kada berdoaan kah? Kada bersalawatan kada apa? Atau doanya bahasa Indonesia kah? Nah orang sini bahasa pasir kata Sarah boleh aja doa tuh. Penting kita tarawih. Itu tarawih. Kita bayangkan Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Ada orang ulama yang lain, wali-wali yang lain, jumlah rakaatnya kada banyak, tapi bila berdiri sampai ke subuh lantak. 2 rakaat aja, tapi bila bangun sampai ke subuh. Jadi macam-macam mereka itu. Ada yang mereka membaca Al-Quran dengan ibadah luar biasa. Sehari itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau kalau di luar puasa itu sehari 1 kali khatam. Baca Al-Quran sehari 1 kali khatam. Nah dibayangkan kalau kita 1 juz ya mungkin lah, atau 2 juz, 3 juz. Ini sehari 1 kali khatam. Kalau di bulan puasa beliau sehari 2 kali khatam, siang 1 kali, malam 1 kali. Wa kulluhu fi shalah, semuanya baca Al-Quran itu ketika beliau salat. Kada ada di luar salat. Kayak apa salat beliau? Malam sekali khatam, semuanya dalam salat. Siang sekali khatam, semuanya dalam salat. Ya Allah, inilah mereka mengagungkan ibadah salat ini. Pantas mana Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Kata Rasulullah, salat itu tiang agama, barang siapa melaksanakannya berarti dia mendirikan pondasi agama dalam diri kita. Jadi kalau kita tuh hendak kuat agama kita tuh salat dirikan. Faman tarakaha, orang-orang yang senang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, berarti kita sedikit demi sedikit mengikis pondasi agama kita dalam diri kita. Rapuh pertahanan iman kita nih, kita rapuh. Kada kuat. Ada godaan-godaan maksiat sedikit terjerumus kita. Ada godaan-godaan maksiat yang sedikit kita ikut. Kadang-kadang kita pun ikut melakukan maksiat tadi. Kenapa? Karena pondasi keimanan kita itu sudah terkikis dengan kita meninggalkan sholat 5 waktu ini. Kalau kita membaca lagi dalam beberapa keterangan kitab, ya Allah, ada ulama yang sangat keras tentang sholat, termasuk seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Itu kalau urusan sembahyang ini keras. Walaupun madhab kita Imam Syafi'i itu sedikit lemah urusan salat ini, orang meninggalkan salat. Tapi kalau dalam Imam Syafi'i itu sepakat bahwa meninggalkan salat min akbaril kabair. Nah, akbaril kabair itu sepaling besar daripada dosa-dosa besar. Banyak kalau dosa besar. Berzina dosa besar, merampok dosa besar, membunuh dosa besar, gibah dosa besar, banyak dosa besar. Malah ada seorang ulama yang mengarang kitab, ngarannya Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Ini menerangkan dosa-dosa besar. Tapi ternyata ulama kita mengatakan bahwa tarkus shalah min akbaril kabair, meninggalkan salat itu sepaling besar dosa yang besar. Bukan perkara yang biasa dianggap remeh, bukan perkara sepele. Karena kita nih jar ulun tadi sudah dibadahkan tadi bahwa kita akan menghadapi satu kehidupan. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian adalah seorang pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari orang-orang yang kita pimpin. Minimal kita memimpin diri kita, anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita pimpin. Nah kita diminta pertanggungjawaban. Batismu kemana menggunakan, tanganmu kemana menggunakan, seluruh tubuh ini.
kita akan diminta pertanggungjawaban. Untuk yang lebih luas lagi, kita akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan kita di keluarga kita. Kalau kita masih ada menjabat kepemimpinan yang lebih luas, mungkin ketua RT, akan dimintai pertanggungjawaban dari lingkungan RT kita, RW kita, desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita. Itu dimintai pertanggungjawaban sabarataan itu. Termasuk yang paling halus, yang paling kecil, kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk kepemimpinan tentang diri kita ini. Di akhirat itu dimintai pertanggungjawab. Tidak ada yang lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas. Diceritakan bahwa Sayyidina Anas bin Malik pernah didatangi orang. Sayyidina Anas bin Malik ini sedang menangis. Menangis. Ditanya penyebab kenapa Sayyidina Anas bin Malik ini menangis. Wahai Sayyidina Anas, kenapa sampean menangis? Jar Sayyidina Anas, apa jawaban beliau? Aku tadi talambat sedikit sambahyang. Padahal sambahyang itu termasuk amalan andalan kita. Talambat sedikit misalnya kayak mengerjakan salat zuhur talambat ke sampai jam 2, bukan keluar waktu. Cuman terlambat karena ada kegiatan apa? Terlambat sampai mengerjakan zuhur itu sampai jam 2. Kada keluar waktunya. Sayyidina Anas menangis. Dan ini pun tidak melakukan dosa karena cuman sekedar terlambat sedikit. Nah, tapi catatan, ingatkan, kalau kita misalnya terlambat sambahyang, misalnya kita kada kawan nih sambahyang, mbak orang adzan masuk waktu zuhur, tapi kita kada kawan sambahyang, lagi haratan bibinian, lagi haratan bemasak, atau kita lagi ahur misalnya, kain aja lagi jam 2 sambahyang neh, itu wajib kita berniat, aku kaina sambahyang jam 2, imbah aku ahuran. Itu wajib. Bila kada berniat antara waktu masuk sampai ke jam 2 kita maksiat. Artinya maksiat apa? Artinya diandaki dosa. Nah, itu wajib berniat tuh. Tapi niatnya nang bujur-bujur, jangan mendustai malaikat gitu. Kaina aku jam 2, imba jam 2 kaina kada sambahyang pulang, ka dusta wara aja malaikat gini. Nah, itu niat yang bujur, wajib berniat. Nah, wajib berniat. Ya Allah. Mara kita malam ini pandir tak hukum sedikit. Kada banyak kesabaran pandir ke hukum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita barataan. Mudah-mudahan amin. Yang kedua, kalau kita ketinggalan sholat. Tapi ketinggalannya itu disengaja, tanpa ada halangan, cuman karena malas saja. Maka setelah kita ketinggalan salat itu keluar dari waktunya, otomatis salat tadi kan diqadha. Qadha itu dibayar, lain dikada. Dikada tuh kada parai sama sekali itu. Nah, diqadha, dibayar. Misalnya kita ketinggalan sambahyang zuhur tadi, pas tiba waktu asar. Nah, zuhur nih mau kada mau kita bayar. Kita malah mengeluarkan itu sudah berdosa. Tapi wajib kita pulang membayar zuhur tersebut, dikerjakan walaupun sudah keluar dari waktunya, wajib dikerjakan. Karena kita meninggalkannya salat tadi di luar, mengerjakannya di luar waktunya dan meninggalkannya dengan secara sengaja tanpa ada halangan syar'i, tanpa ada uzur syar'i, maka kita wajib mengerjakan salat tadi bercepat. Kalau perlu asar jangan dulu. Karena kalau asar masih ada waktunya, asar jangan dulu. Itu dulu yang ketinggalan. Wajib sarfu jami'i awqatihi lil qada'i, mempergunakan seluruh waktunya untuk mengqadha itu. Kecuali waktu itu bertentangan bersamaan dengan waktu yang wajib nang lain.
Misalnya untuk mencari nafkah untuk keluarga, kalau aku kada begawi ini kada makan hari ini nih, nah itu bisa aja kita geser. Kalau kada ada kegiatan, wajib sholat itu diutamakan. Kalau kada mendahulukan sholat tersebut, sementara kita santai-santai duduk-duduk, maka semua waktu yang kita pergunakan untuk kepentingan yang lain yang kada wajib, maka itu hukumnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ulun ketinggalan zuhur sengaja masuk waktu asar, salat aja ulun asar, tapi zuhur ulun kada ulun qadha, santai aja ulun, maksiat terus tuh, maksiat sampai ke maghrib kada mangqadha pulang, maksiat pulang tak, kada bayambihan tak, waktu tuh yang kita gunakan untuk kepentingan yang lain yang kada kewajibannya, itu hukumnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nah, inilah hukum sholat berat, apalagi tapi sholat ingatkan, kita meninggalkan sholat itu cuma dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cuma artinya kita hubungan dosa itu cuma kepada Allah, kada kepada makhluk. Jadi kita cukup hari ini berniat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berniat akan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya dan berniat tidak akan mengulangi lagi untuk meninggalkan sholat. Cukup itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, asal kita berniatnya dengan benar. Ini mudahnya urusannya dengan Tuhan ini. Lawan dengan makhluk, dosa kita itu bertambah pulang kita. Kita menggibah orang, kita harus datang dulu minta halal kepada orang tersebut. Usahanya kita minta halal itu ada dulu. Tapi kalau dengan Allah, cukup kita berdua dengan Allah yang tahu. Dan Allah kalau sudah bisa kita ini menempatkan hati kita, Allah akan menilai hati kita. Allah tahu ini benar, ini kada benar niatnya. Kalau kita benar niatnya, itu diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita diterima, dan kalau kita sudah taubat diterima, maka kita akan bersih. Akan bersih daripada segala dosa-dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, hadirat jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ibadah salat yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Langsung diterima. Yang asalnya menurut cerita hikayat Isra Mi'raj itu yang diterima 50, Pak. 50 tuh kada ada lagi sasalah kita pacangan begawi nang lain kada ada lagi. Kalau 50 kali rakaatnya kan dijumlahkan berapa? Anda menikah 5 kali aja, rakaatnya 17. Itu 50 kali rakaatnya berapa? Orang kada tahu, cuma 50 kali. Kalau dalam sehari 24 jam itu sekitar 25 menit sekali. 25 menit sekali sambayang amun 50. Bayangkan kita. Amun 25 menit sekali atau 30 menit sekali. 30 menit sekali, duduk pulang, menyenang batal, duduk pulang, duduk pulang di pesahapan, imbas sambayang turung bewirit, sambayang pulang, duduk pulang, kada sempat lagi kita begawin yang lain. Ya Allah, ini proses saja. Kalau Rasulullah pun tidak menawar ini 50 langsung dibawa turun. Bertemulah dengan Sayyidina Musa alaihi salam. Lalu Sayyidina Musa ini bertanya kepada Rasulullah, apa gerangan hasil pertemuan Rasulullah dengan Allah? Lalu diceritakan bahwa Allah memfardukan 50 kali dalam sehari semalam kami untuk mengerjakan sholat. Kata Nabi Musa, minta keringanan, naik lagi, naik, minta keringanan. Demi kita itu Rasulullah naik, minta kepada Allah. Minta kepada Allah diringankan yang 50 nih. Lalu menurut cerita Allah mengurang, 1 kali naik itu kurang 5 sampai 9 kali naik itu sampai tinggalnya 5 kali sehari semalam. Berarti jauhnya dikurangi 45 yang dihilangkan. Dan 5 ini pun dengan karunia dan rahmat Allah, itu kata Allah 5 yang dikerjakan tapi sama dengan 50. Setiap satu itu diganjar 10. Jadi sama dengan yang 50.
Yang Rasulullah perjuangkan untuk kita nih. Makanya ketika akhir hayatnya baginda Nabi Muhammad SAW, akhir hayat beliau ada satu pesan beliau, walaupun itu 3, tapi yang satu ini as-salah, as-salah. Karena beliau sudah menerawang, sudah tahu keadaan-keadaan kita di akhir zaman ini. Dirikanlah salat, dirikanlah salat. Jadi bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang bisa dianggap enteng masalah salat ini. Ini kewajiban kita, dan disinilah nilai kita sebagai orang muslim. Apakah kita bernilai di sisi Allah? Lihat salatnya. Apakah kita termasuk orang beruntung? Lihat salatnya. Itu Allah. Kan awal-awal ibadah yang dihisap hari kiamat kena itu adalah salat. Itu dalam hadis disebutkan kan. Saking pentingnya salat, itu dikatakan bahwa apabila salatnya baik, maka yang lainnya baik. Dianggap baik, dianggap beres. Sebaliknya apabila salatnya kurang baik, kada baik, atau banyak cacatnya, banyak ketinggalannya, maka yang lainnya akan dianggap kada baik juga. Dalam artian bila salat beres, yang lain beres. Bila salatnya kada beres, berarti yang lain akan jadi perhitungannya. Zakatnya baik, puasanya baik, itu kada kawa dipandang. Salat yang pertama dahulu. Walaupun zakatnya baik, walaupun puasanya baik, puasanya rajin. Kalau puasa paribasanya 3 hari 3 malam dilawannya, misalnya toh, tetap kada kawa. Ibadah salat diutamakan. Malah salat ini kalau bertentangan dengan keperduan yang lain, maka salat ini yang diutamakan. Bertentangan dengan keperduan puasa, maka salat yang diutamakan. Kada boleh salat yang dikalahkan. Itulah pentingnya salat. Makanya banyak sekali hadis-hadis ancaman-ancaman tentang orang-orang yang meninggalkan salat. Banyak. Dahulu pernah terjadi, dikisahkan, dihikayatkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seorang perempuan meninggal dunia. Kemudian perempuan tersebut diselenggarakan dengan penyelenggaraan biasa, jenazah. Terakhir dikuburkan. Ketika dikuburkan perempuan tersebut, maka yang ikut menaruhnya ke liang lahat itu termasuk salah satunya adalah saudaranya sendiri, dang sanak lalakian, ikut turun ke lubang untuk menaruh itu mayat perempuan. Lalu setelah selesai dikuburkan, selesai penguburan, itu bulik. Orang bulikan, bulikan. Ini saudaranya pun bulikan. Kada sengaja tajapai di awak nih. Bahari kan orang wadah duit kada kantong kayak kita gini. Kalau lihat ya orang bahari nang orang tuha-tuha bahari itu jar bakain. Kain. Ya kalau besisit gitu, kayak sisitan tali salawar kita bahari itu dah. Besisit bakain. Tanya bahari ini ya beratkan dompet lah. Ya kadut duit. Mun kadut tuh terlalu kenal, bayangannya bila kadut tuh kayak karung belaluan tuh. Padahal kadut teh hitungannya tuh. Itu gugur. Kadada mana duitku nah. Kadada. Diingat-ingat. Mungkin duitnya banyak, kadada disebutkan jumlahnya berapa. Mungkin banyak. Lalu ingat, dompet ini pasti tak gugur waktu aku maandak saudariku tadi nih ke dalam kubur. Lalu dibuliki, dicari, itu digali, mencari duit tadi. Setelah digali, pas hendak sampai ke mayat dang sanaknya tadi, itu api menyala di situ. Kada wani lagi, langsung tutup, buka aja langsung. Baru dikubur beberapa menit, kada sampai sejam, baru beberapa menit itu menyala api dan itu hangus mayat yang saudarinya tadi. Lalu buka, cari kuitan, lalu takuni lawan kuitan. Wahai mama,
ulun ni nah anak batakun. Napa garang gawian dang sanak ulun tu napa garang gawian. Gawiannya nang kada baik tu nang apa ada. Ujar nang gue nang apa garang ada masalahnya. Lalu diceritakan tentang masalah di dalam kubur itu menyala-nyala api, langsung dibakar oleh api. Allah memperlihatkan secara terang-terangan dengan mata zahir melihat siksaan. Padahal kan akhirat alam gaib, tapi Allah menampakkan itu. Lalu kata yang ibu bahwasanya saudarimu itu malas melaksanakan sholat, banyak meninggalkan sholat, naudzubillah. Oleh karena itu dalam peringatan hari ini, dalam kesempatan peringatan hari ini, marilah kita bersama-sama, terutama ulun pribadi dahulu, kita tanamkan niat dalam hati kita. Kita akan selalu melaksanakan sholat yang 5 waktu, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang tua kita, bukan untuk istri-istri kita, tapi untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan keuntungan di dalam dunia, dimeluaskan rezeki, dinyamakan hidup kita, kemudian ketika kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah dalam pencabutan rohnya kada sakit, dan di akhirat kita di dalam kubur mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu niat kita. Kita tanamkan salat tidak terbatas dengan tempat, salat tidak terbatas dengan pakaian. Kadang-kadang ulun kasihan melihat salawar. Ketika orang kam kada sambahyang kah salawar rigat, kasihan salawar disalahkan terus. Kasusubelah kayaknya betakon orang kada sambahyang kah salawar rigat, salawar terus disalahkan. Coba kita kalau misalnya pakai salawar ketika kita kencing jangan sembarangan sehingga salawar kita kada najis. Masalah salawar kita kena tanah itu kada jadi masalah. Banyaknya orang zaman bahari salatnya cuma di tanah. Itu Masjid Nabawi kan sebelum sekarang ini, zaman Rasulullah itu di tanah, pakai tanah. Kada apa di pahumaan kah misalnya kita bagawi, selama kita tuh kadada merasa tajajak najis dan pakaian kita nang kita bawa nih walaupun buruk tapi bersih aja, itu boleh salat asal menutup aurat, boleh. Sini rijak karena tanah, ini likat karena tanah, kada jadi masalah. Ketiak basah nah apa ngarannya tuh bepaluhan, ketiak bau masam je bajunya marah, asal jangan najis boleh kita sholat. Daripada kita meninggalkan sholat, lebih baik sholat dalam keadaan seperti itu. Tapi yang bagusnya cari baju-baju yang bersih, yang bagus, itu yang bagusnya. Tapi kalau terpaksa silahkan, di mana-mana jangan sampai kita meninggalkan salat. Sebentar boleh di kebun kah, di hutan kah, di tempat kita kerja, di mana kah boleh salat itu asal tempatnya aja bagus. Jadi jangan tidak ada kata untuk meninggalkan salat. Jangan ada alasan untuk meninggalkan salat. Kita jaga diri kita dari najis-najis. Belum lagi kita bahas tentang bagaimana salat kita untuk kedepannya. Setelah kita mengetahui ini kewajiban salat, mari ke depannya kita belajar bersama, belajar cari-cari guru-guru kita yang bisa membimbing kita untuk urusan ibadah, yang bisa membimbing kita untuk urusan ibadah ini. Kita insya Allah berataan di sini tahu haji sudah lawan Tuhan. Tahulah Tuhan Allah tu nang mana. Kadainya pacangan menunjuk ke higa rumah situ tuh di higa rumah kada pacangan menunjuk ke situ. Tahu aja kita nih Allah itu adalah Tuhan. Tuhan kunang kayak apa Allah? Allah itu ada orangnya. Allah itu kada sama lawan nang baharu. Allah itu kekal orangnya. Allah itu sedia orangnya. Allah itu kuasa. Allah berkehendak. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui. Allah hidup, tidak mau mati. Itu kira-kira berataan tahu lah. Nah, tinggal dalilnya aja lagi. Bila tahu dalilnya ada, bisa mendatangkan dalil, berarti kita tuh ma'rifah harannya udah. Tapi standar kita orang awam, tinggal mempelajari masalah ibadah, minta bimbingan kepada ustaz-ustaz kita. Insyaallah hadisnya ustaz kita di sini ada, dan ustaz-ustaz yang lain juga ada. Insyaallah mereka bisa membimbing kita untuk jalan yang lebih baik bagi kita. Mudah-mudahan hidup kita barokah barataan, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihidupkan di dalam dunia dalam keadaan bahagia, ke akhirat bahagia. Mudah-mudahan kita kaina berkumpul di dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sampai di sini nang ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun berataan. Salah hilap ulun banyak mohon ampun dan ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan adanya ceramah tadi kita mendapat mengambil intisarinya dan bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita masuki acara yang keempat, yaitu doa haul. Doa ini akan dibacakan oleh guru kita. Tempat dan waktu dipersilahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna ya maulana li alaika zakirin wa li ni'maika syakirin wa ala qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin al halali marzuqin wa nil haram masumin wa bil jinan munaimin wa lin niran muba'idin wa ila wajhika wajhi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbi nazirin mutamatti'in rudan Allahumma ilaika maradan jamila rudan Allahumma ilaika maradan jamila rudan Allahumma ilaika maradan jamila wa la taj'alillahu li syaitani alaina bisairil halal wa la 'indal mamat wa la qablahu wa la ba'dahu kaida wa la sabila sallallahu ala qira'atin hadhihi wa ghairi sawaban jazila wa ajran minka 'azima taqabbalha minna bi fadlika wa kana minka qabulan hasanan jamilan jalila ij'alillahu tawwaba ma karanahu qabnahu wa halallahu ij'alillahu masawaba ma karanahu hadiyatan baligha wa rahmatan nazala ila rohi sayyidina wa lana wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila rohi abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihi wa alihi majma'in wa ala alihi kulli washabah wal qarabah wa tabi'in tabi'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ila rohi al-arba'ati a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadati subiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin summa ila rohi man qara'ana hahuna bisababihim wa talawuna al-Qur'an al-azim min ajli majihati man anta alamu bihim wa bi asma'ihim ya maulana rabbil alamin summa ila rahiman dhaja wa makarabah min amatil muslimin kafatan amatan allahum zair wa la zair lahum summa ila rahi abai wa khawanihi minan nabiyyin wal mursalin wal makadil mukarrabin wa karubin wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila rahi kulli waliyah lillahi ma masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa bariha aina makan wa kana ka nabi ilmika wa halan arwahum ya maulana ya rabbil alamin wa ila anwa'il al-mu'allaf syubiaka wal baqi wa amatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan adanya doa haul jamak tadi, yang mana keluarga kita yang telah meninggal dunia mendapatkan keluasan kuburnya dan dimaafkan segala dosa-dosanya dan diberi keberkahan dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang kelima yaitu penutup. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulun sebagai selaku pembawa acara, bila ada kata-kata ulun yang salah, ulun banyak-banyak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadangi dulu lah terus hadangi.